हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग ओम साई राम जय जगन्नाथ भल आसुनि क्लारिटा सेपटे बसले सब आसवे से केमती अच्छे सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे मु तो भलरे सांग मैंने बाबू को पूरा जोर जर थंडा काश सब पूरा तो चेहरा ए डॉक्टर पाखक आम जीवु रेडी हो सारे नहीं जीव स्कूल केमती जीव बहुत जोर जर काली संध्या बेले माने आसला स्कूल रू आपन कहूली ना भिडियो टिके जर सामान्य था मेडिसिन देती किंतु कमी जाइला राति भी पाठ पढ़ला होमवर्क कला सब कला राति पुणी पूरा जोर जर आसला आउ पूरा जोर जर को काश ये जो क्लाइमेट सांग मैंने सब छुआ आमती मो तंटे भी सांग दरज लगुच कौन कर मैंने एत क्लाइमेट खराब बहन चलतु देखी दूसरी मैंने केमी मैंने खरा टिके जदि नहब ये मसे 2 मास पाखापाखि है पूरा देखते पूरा क्लाइमेट केमती पूरा माने अंधार कर रखी आड़े ठंडा पवन झीटा को ठंडा जर है से मेडिसिन खाइला कमीगला किंतु ये छुआटा को हूँ माने से तार कमी मेडिकल ताक नहीं से बिना मेडिकल रे तार भल हेनी सांगे जी तार घरे औषध था खाई तार भल होगा एमती खाईनी भी किसी खाली काश हो ठीक है सांग मैंने आज भल लगुनि मनटा पाग जमी महानसार नहीं जीवे बाहर चलन जी मेडिकल मेडिकल देखेबी नहीं आसबी सांग मैंने आम आसिक मेडिकल पहुँची जाइए आम जाओ फास्ट सेकेंड सी गोटे बस फास्ट आम सेकेंड डॉक्टर आस महासार किसी पुओ मन देह खराब थे सी पाख कथा बाहर है किसी कहे यहाँ निर्मंगल सांग मैंने पूरा रोड आसवे 10टा बेले से खोलिए ठीक है सांग मैंने पुओ को डॉक्टर देखेबी मेडिसिन नहीं गलापर आपण कथा सांग मैंने बाबू तार मेडिकल आसी डॉक्टर देखली बहुत जोर जर एवं झाड़ बोईगला मेडिसिन आसिक खुआली चूड़ा टे सतुड़ा करी सतुड़ा खाइला चूड़ा सतुड़ा खाई सांग मैंने से शोची चरम धन को बहुत जोर हो शीत प्रबल क्लाइमेट सांग मैंने एमती बापरे मैंने विश्वास कर मो मुंड भी बिंधुचे तो सब बड़े मुंड बिंध से नकले न हम आमती सांग मैंने देहर उषम पूरा अच्छे झाड़ा बुड़ी पिलाटा देह खराब है कौन से भी स्कूल बाहर जीव बोली मना कली मानसार मना कले नाई नाई जाइए पूरा स्कूल वाला आमको पार्टी करते फोन करते देह हाथ पिंधा मुंड पिंधा अच्छा से डॉक्टर पाखे बहुत भीड़ सांग मैंने जहाँ आम विश्वास करें माने मु रोसई न करी पड़े थी आसला आज आम रोसई भी नहीं चूड़ा सतुला मु खाइली पु खाइला महासार खाइले मो मुंड भी प्रबल बिंधा होने एत बिंधा होकर महासार गले ऑफिस हाफ डे नहीं आबे मंथली लास्ट ना मंथ लास्ट जेहेतु बहुत कम ऑफिस रे से पड़े खाई मेडिसिन पुओ को देदेली से टिके चूड़ा सतुला कि सका 2टा आलमंड खाई बास किसी खाईनी झील तार बेचारा स्कूल जाइए झील को सांग मैंने आज किणिकी राइस दे देथिलु तार टमाटो राइस फेवरेट और चटनी बक्स किणिकी दे देथिलु से नहीं गला तापर पुओ तो भात खाइब नहीं चूड़ा सतुला से किसी खाऊनी माने 2 स्पून मुझे देती भारी कष्ट मो आवाज भी जापर मो पाटर कथा बने काली भल भी शोनी देह खराब है मैंने मत जमा शुआईदेवनी है मुझे जाऊ सांग मैंने टे शुए रेस्ट निए उठिला अपन सर कथा
ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ପବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପରେ ମେନ୍ ହେଲା ପବନ କାଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ପୁରା ଖରାପ ରହିବ ଆଡ଼େ ପବନ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଶୋଇବି ଘଣ୍ଟାଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଖୁଆଇଦେଲି 2 ସ୍ପୁନ୍ ଖାଇଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲି ତାପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇଲି ମହାସାରୁ ଟିକେ ଦେଲି ଥଣ୍ଡାରେ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲା Without permissions? Why are you drinking the chai? You know, drink the kholabalai chai. ଖରାବେଳେ ଚାଏ ଆଉ ନୋ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଖରାବେଳେ ଚାଏ କି ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ଯାଇଥିଲି ବାବା ଧନଟା ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ହେଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିର ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ ବାବୁ ଦେହଟା କାଲି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଆଜି ପୁଣି ଏବେ କମ୍ପ ପୁରେଇ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବି କି କ'ଣ ଖାଲି କାଶ ବାନ୍ତି ମାନେ ପେଟରେ କିଛି ରହୁନି ବାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ କାଶ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କମୁନି ପୁରା ଜ୍ୱର ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଆଖି ପୁରା ନାଲି ତାର ପୁରା କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବେ ମହାସାର ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ଦେଖିବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ତା ଭିତରେ କାମ ଭିତରେ କାଲି ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇନି କାଲି ସେମିତି ହେଲା ଜ୍ୱର ଇଏ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଦେହଟା ଭଲ ଶୋଇଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଯାହା ଖାଇଲା ବାନ୍ତି କିଛି ଖାଉନେଇ ଯାହା ସକାଳେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଇଡଲି ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପେଟରେ ପାଣି ଖାଲି କଫ ନାଳ ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଲେ କମ୍ପ ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ କମ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଜ୍ୱର ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇ ଇଏରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ତଥାପି ବୁଧବାର ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘର ପୋଛା ରୋଷେଇ ସବୁ ସାରିଲା ଆଜି କୋଳଥ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ରୁଟି ଅଛି ସନ୍ତୁଳା ମୁଁ କହିଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଲ ପାଏ ରୁଟି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯଦି ଖାଇବ ଭାତ ତ ଖାଉନି ତ ପେଟରେ କିଛି ରହୁନି ବାନ୍ତି ଥରୁଛି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାସାରେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ମାନେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ନହେଲେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ